श्रोता बंधु आमे पाठ करुचे श्रीमद् भगवद गीतार पंचम अध्याय। वर्तमान कर्मयोगींकर लक्षण गुड़ी को भगवान वर्णना करुछन्ति। आज आमे व्याख्या करिबा श्लोक नंबर 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। एहार आक्षरिक अर्थ है जार इंद्रियगण बशीभूत, अंतःकरण निर्मल, शरीर निज द्वारा बशीभूत एवं सकल प्राणींकर आत्मा ही जार आत्मा, सेपरी कर्मयोगी कर्म करी मध्य तहिरे लिप्त हुए नहीं। व्याख्या। जितेन्द्रिय इंद्रियगण बशीभूत हेबार अर्थ इंद्रियगण रागद्वेषरु मुक्त हेबा। रागद्वेषरु मुक्त हेबा मात्रे मन को विचलित करिबार शक्ति इंद्रिय मानक पाखरे रहे नाही। फलरे साधक सेमानंकु निज इच्छानुसारे ज्योंठी लगेइबाकु चाहे सेठारे लगेइ पारे। इंद्रिय समूह को निज बसरे रखिबा कर्मयोगी साधक पाई निहाती आवश्यक। तेणु भगवान कर्मयोग प्रसंगरे इंद्रियगणंकु बशीभूत करिबा कथा विशेष भावे कहउछन्ति। यथा यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य तस्मात्त्वम् इंद्रियाण्यदौ नियम्य। कर्म सहित कर्मयोगीर अधिक संबंध थाए। तेणु इंद्रिय समूह बशीभूत नहेले से साधनारु विचलित होई जिबार संभावना थाए। कर्मयोग साधनारे अन्यमानंक हित निमंते सेवा भाव रखी कर्तव्य कर्म करिबा आवश्यक। सेवा करिबा पई इंद्रियगणंकु निज बसरे रखिबा अति आवश्यक। इंद्रिय समूह बशीभूत नहेले कर्मयोग साधन करिबा कठिन। विशुद्धात्मा सांसारिक पदार्थ गुड़िकर महत्व अंतःकरण को मलिन करिबार मुख्य कारण। जेउठी पदार्थ गुड़िकर महत्व थाए सेठारे ही ताहाकु पाइबार कामना थाए। जेतेबेले अंतःकरण रे सांसारिक पदार्थर महत्व रहे नाही सेतेबेले जाई साधक निष्काम हुए। जे पर्यंत महत्व थाए से पर्यंत साधक निष्काम होई पारे नाही। केवल परमाप्त प्राप्ति निमंते दृढ़ उद्देश्य होइगले अंतःकरण जेते शीघ्र और जेपरि शुद्ध होई जाए सेते शीघ्र और सेपरि शुद्ध अन्य कौनसी अनुष्ठान द्वारा हुए नाही। तेणु कर्मयोगरे दृढ़ निश्चयर जेते महिमा रहिछि सेते महिमा आउ काहार भी नाही। विजितात्मा शारीरिक सुख सुविधा त्याग करिबा कर्मयोगरे नितांत आवश्यक। जदि शरीर रे आलस्य और प्रमाद रहिबो कर्मयोग अनुष्ठित होई पारिबो नाही। तेणु एठारे शरीर को निज बसरे रखिबा पई भगवान कहिछन्ति सर्वभूतात्मा भूतात्मा। कर्मयोगी को समस्त प्राणी सहित निजर अभिन्नता थिबार अनुभव हुए। जेपरि शरीरर कौनसी गोटे अंगरे आघात लागिले अन्य अंग गुड़िक अभिमान न करी कृतज्ञता आशा न रखी ताहार सेवा करिबा पई स्वतः तत्पर होई लागि जांती। सेहीपरि कौनसी कामना अभिमान और कृतज्ञता प्राप्तिर इच्छा न थाई कर्मयोगी द्वारा अन्यमानंकु सुख देवार चेष्टा स्वतः हेबाकु लागे। सेवा करिबा पई से कौनसी प्राणी को निज ठारू भिन्न मने करंती नाही, समस्तंकु निजर अंग मने करंती। जेपरि निज शरीरर विभिन्न अंग प्रत्यंग सहित व्यावहारिक भिन्नता थिले मध्य आत्मीयतारे भिन्नता न थाए सेहीपरि लोक मर्यादा अनुसारे कर्मयोगी द्वारा सांसारिक व्यवहार यथारीति भिन्न भिन्न हेबा सत्वे समस्तंक सहित तांकर आत्मीय भाव समान रहे। राग नाश करिबा पई सर्वभूतात्मा भूतात्मा हेबा अर्थात सकल प्राणी सहित एकता स्वीकार करिबा आवश्यक। उदारता हेउछि कर्मयोगींकर स्वभाव एवं सर्वभूतात्मा भूतात्मा नहेले उदारता आसे नाही। विशेष कथन क्रिया और पदार्थ सहित आमे सर्वदा रही पारिबा नाही एवं सेगुड़िक भी आम साथी सर्वदा रही पारिबे नाही। एहार कारण हेला क्रिया और पदार्थ रे निरंतर परिवर्तन हेउछि किंतु आमठारे कदापि परिवर्तन हेउ नाही। क्रिया और पदार्थ निरंतर आमको त्याग करुछन्ति। आमे भी सेगुड़िक त्याग करी मुक्ति पाई पारिबा, परम शांति लाभ करि पारिबा। सेगुड़िक संगरे रही आमे मुक्ति बा परम शांति पाई पारिबा नाही।
କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ଆମର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ କି ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଓ ପଦାର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଦେବା ହିଁ ବିଧେୟ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଆମର କୌଣସି ମହାନତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବାସ୍ତବିକତା। ବାସ୍ତବିକତା ସହଜ ଭାବେ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ପରିଶ୍ରମ କିମ୍ବା ଅଭିମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅବାସ୍ତବିକତାରେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅଭିମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା ଓ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଉଦାରତା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଉଦାରତା ଆମର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଉଦାରତା ପାଇଁ ଧନ ବ୍ୟୟ କରିବାର କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ସୁଖୀ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖି କରୁଣାର୍ଦ୍ର ବା ଦୟାର୍ଦ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହୃଦୟରେ କରୁଣା ଜାତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଏ ସୁଖୀ ହେଉ। ସୁଖୀକୁ ଦେଖି ଏପରି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଃଖୀକୁ ଦେଖି ଏପରି ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ସଂସାରରେ କେହି ହେଲେ ଦୁଃଖୀ ନ ରହନ୍ତୁ। ସାଧନା ପଥରେ ଭଗବାନ ଭୋଗ ଓ ସଂଗ୍ରହକୁ ମୁଖ୍ୟ ବାଧା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୁଖୀ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ଫଳରେ ଭୋଗ ଭୋଗିବାର ଇଚ୍ଛା ନାଶ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଭୋଗ ଭୋଗିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସୁଖ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଫଳରେ ଭୋଗ ଭୋଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖୀ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାଶ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ନିଜ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଓ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ, ସେସବୁ ସ୍ୱତଃ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ନିଜ ଉପରେ କୌଣସି ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ କରୁଣାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ ଅଛି। ସେହି ରସ କ୍ରିୟା ଓ ପଦାର୍ଥରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ କରାଇ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ନିତ୍ୟରସ ସହିତ ଜୀବକୁ ଅଭିନ୍ନ କରାଇ ଦିଏ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା, ବିଜିତାତ୍ମା ଏବଂ ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ଏହି ଚାରି ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ସାଧନା ଦିଗରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ରୁଚିରେ ଭିନ୍ନତା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସାଂସାରିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ରୁଚିର ବିବାଦ ପ୍ରାୟ ମେଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ ଏବଂ ରୁଚି ପ୍ରାୟ ସାଂସାରିକ ପ୍ରାଣୀ, ପଦାର୍ଥ, ପରିସ୍ଥିତି ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହୁଏ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ରୁଚି ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ସାଧନା ସ୍ୱତଃ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ଯେଉଁ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ରୁଚି ଅଭିନ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଯାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ରୁଚି ଉଭୟ ଲାଗିଯାଇଛି, ଏଠାରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ପଦ ସେହି କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ନଷ୍ଟଶୀଳ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ନ ରଖିଲେ ହିଁ କର୍ମଯୋଗ ସଫଳ ହୁଏ। ଫଳ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଭୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କ ମନରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିପାରେ, ତାହାକୁ ପାଇବା କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯାହା କାହାକୁ ମିଳେ ତ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ କେତେବେଳେ ସାଥିରେ ରହେ ତ କେତେବେଳେ ରହେ ନାହିଁ, ତାହା କେବେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ପରମାତ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ହୁଏ। ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ କୌଣସି କର୍ମ, ଅଭ୍ୟାସ ଆଦିର ଫଳ ନୁହେଁ। ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ନଷ୍ଟଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ନିତ୍ୟ ଯଥାବତ୍ ରହନ୍ତି। କର୍ମଯୋଗୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ନଷ୍ଟଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଇଚ୍ଛା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧକ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବାରୁ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଇଛି, ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟର 4ର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାରୂଢ଼ କୁହାଯାଇଛି। କୁର୍ବନ୍ନପି ନ ଲିପ୍ୟତେ। କର୍ମଯୋଗୀ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍ମ ପ୍ରତି ମମତା, କର୍ମର ଫଳେଚ୍ଛା, କର୍ମଜନିତ ସୁଖେଚ୍ଛା ତଥା ତାହାର ଭୋଗ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ ଆଦି କର୍ମ ବନ୍ଧନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏହାର ନିର୍ଯାସ ହେଲା କର୍ମରୁ କିଛି ନା କିଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ବନ୍ଧନର କାରଣ। ତିଳେ ମାତ୍ର ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବାରୁ
कर्मयोगी कर्म करी मध्य सेथिरे बांधी हुअन्ति नाही, अर्थात तांकर कर्म समूह अकर्म होई जाए। सांख्य योगी गुणागुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणरे समस्त कार्य करुछि, एहिपरि स्वीकार करी कर्मरे बांधी हुअन्ति नाही। किंतु कर्मयोगी अन्यमानंक हित उद्देश्य कर्म करी मध्य कर्मरे बांधी हुअन्ति नाही। केवल अन्यमानंक हित उद्देश्य कर्म करा जाउथिबारु तांकर समस्त कर्म गुणागुणेषु वर्तन्ते भଳି होई जाए। एठारे अपि पदर अन्य एक भाव हैला कर्मयोगी कर्म करिबा समय तो निर्लिप्त रहन्ति, एपरिकी कर्म न करिबा समय भी निर्लिप्त रहन्ति। कर्म करिबा अथवा न करिबारे तांकर कौनसी प्रयोजन रहे नाही, से सर्वदा निर्लिप्त रहन्ति। एहार तात्पर्य हैला सांख्य योगी जड़ता त्याग करी चिन्मय तत्व सहित निजर ऐक्य स्वीकार करन्ति एवं कर्मयोगी संसार सहित निजर तथाकथित शरीर मन इंद्रिय आदिर ऐक्य स्वीकार करन्ति, अर्थात पदार्थ शरीर मन इंद्रिय इत्यादि को और सेगुड़िकर क्रिया को से निजर बोली स्वीकार न करी संसारर और संसार पाई बोली स्वीकार करन्ति। कर्मयोगी पदार्थ मन बुद्धि आदि को और सेगुड़िकर क्रिया को केवल संसारर बोली स्वीकार करिथिबारु तांको द्वारा काहारी हित हेले, काहाकु सुख मिलिले, काहार उपकार साधित हेले, ए सबु मु कली बा मो द्वारा एपरि कार्य हेला बोली से मने करे नाही, कदापि मने करि पारिबे नाही। तेणु से कर्म करुथिले मध्य कर्ता हुअन्ति नाही, अर्थात कर्मरे लिप्त हुअन्ति नाही। एही श्लोकर परिशिष्ट भाव हैला शरीर इंद्रिय और अंतःकरणर संबंध विच्छेद होइथिबा जोगु कर्मयोगी को जेतेबेले समस्त प्राणी सहित निजर एकत्व अनुभव हुए, सेतेबेले कर्म करी मध्य तांकठारे कर्तृत्व रहे नाही। कर्तृत्व न रहिबारु तांक द्वारा संपादित कर्म गुड़िक बंधनकारक हुअन्ति नाही। श्रोता बंधु, आज पाए एतिकी। धन्यवाद। राधे राधे।